दोस्तों मन के जोहार और दोस्तों के फिर से एक नया वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस मोर नाम लगे एस भाई और दोस्तों दुखता लोकल आदिवासी ब्लॉग्स। तो दोस्तों थंबनेल या टाइटल देखे गम पला कि आज हमने क्या कर ऊपर बात करने वाला है। आज हमने बात करबो कासार जिला का जो दलुसा बागीचा कर बारे में। तो सब जरूर जाना था हमने दलुसा बागीचा कर 2500 बीघा माटी हुआ कर हड़प के हुआ चाय बागान के खुड़ा के हुआ एक नया एयरपोर्ट बनाल जाते एक विषय में सब जरूर जानला। तो हमार खातिर आदिवासी खातिर बहुत डांगर दुखी कर खबर लगे कि वहाँ एक एयरपोर्ट बनाल जाते। अगर एयरपोर्ट वहाँ बन जाए तो वहाँ कर आदमी सब करबेन का खाबेन का और निजर छुआ पुता के पढ़ाबेन का नियर। तो यह विषय के लेके हमने के कर्मचारी जितना आशा हैं सब मिल के बहुत जोर जोर से आवाज़ उठाते हैं। तो चला के एक बार देख ले। असम सरकार हाय हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय हाय, চা বাগান উচ্ছেদ করা বন্ধ করো, বাগিচা উচ্ছেদ করা নমানিম, চা বাগিচা উচ্ছেদ করা বন্ধ করো, নচলিব, চা বাগিচার শ্রমিকের উপর অত্যাচার নচলিব। শ্রমিকের উপর অত্যাচার বন্ধ করো, শ্রমিকের উপর অত্যাচার বন্ধ করো। আসাম সরকার হায় হায়, মোদী সরকার হায় হায়, আসাম সরকার হায় হায়, সঞ্জয় কিষান হায় হায়, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হায় হায়, লেবার মিনিস্টার হায় হায়, আশা জিন্দাবাদ, আশা জিন্দাবাদ। শ্রমিকের উপর অত্যাচার না চলিব, শ্রমিকের উপর অত্যাচার না চলিব। আশা জিন্দাবাদ, আশা জিন্দাবাদ। লেবার মিনিস্টার হায় হায়, মোদী সরকার গো ব্যাক, মোদী সরকার গো ব্যাক। শ্রমিকের উপর অত্যাচার না চলিব। আশা লং লিভ, আশা জিন্দাবাদ, আশা জিন্দাবাদ, আশা লং লিভ। সরকারক জনাইছো হাজিৰা জনাইছো যে অসমত থকা যি বাগিচাৰ 350 টকা হাজিৰা দিব লাগে। মোদীয়ে কৈছে দিম বুলি, সেইটোও নিদিলে। মোদী চৰকাৰে কৈছিলে আদিবাসীৰ সেইটোও নিদিলে। কিন্তু আজি ইটো প্ৰতি দেখা গ'ল যে দলুচা বাগিচা ইমান হানা হানাৰ মাটি কৰি তাতে বখাব পৰা মানুহবিলাকে অত্যাচাৰ কৰি আছে। আমি আজি ইয়াতে কৰিছো যদি অগন্ত দিনত যিটো ভোট আহিব আমি বাধ্য হ'ম তাৰ বিৰোধত যাবৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এই মুহূৰ্তত বঙাইগাঁও যিসকল শ্ৰমিক অবস্থা কি হয়েছে 2500 বিঘা মাটি উচ্ছেদ করে আর উপর অত্যাচার চলাইছে এটি বড় লোকের কথা আর এইটো নির্মমভাবে একটু অত্যাচার করা সরকারক হুকিয়াইছো অতি শীঘ্রে বন্ধ করব লাগে নহলে আমি আশা কেন্দ্র ওই না থাকো ইয়ার বিরোধিতা করি আর আগত দিনত আমি বিজেপি সরকার বিরোধীতে যাওয়ার কারণে আমি বাধ্য হম যে আমি আমার যিবিলাক সঞ্জয় কিষাণ আছে কর্মী আছে সিহঁতে দিনত আমাৰ আদিবাসীবিলাকৰ ভোট লৈ আজি সিহঁতে ভোট লৈছে কিন্তু আজি সিহঁতে আমাৰ আদিবাসীসকলৰ কাৰণে শাসনিকসকলে মাত মাতা নাই উল্টাকে চৰকাৰৰ সিহঁতে সাপোৰ্ট কৰি আছে তেওঁলোকৰ এনেধৰণৰ নেতা तो गाइस आज का वीडियो यहाँ खत्म कराती तो वीडियो भला लगला तो जरूर लाइक और कमेंट कर देबा और चैनल में नया आ तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे के प्रेस कर देबा जाते मुझे जखन भी मैं वीडियो अपलोड करबो और मंटिन पहले पहुँची तो फिर मिलबो फिर एक नया वीडियो में तखन खातिर जय आदिवासी।